సరే ఇందుకి நம்ம ஆண்டவர் வார்த்தை என்னன்னு பார்க்கலாம். ఈ పొద్దు దేవుని వాక్యం ఏమని చూస్తామో பிலிப்பியர் 1:21 ఫిలిపియర్ 1:21 వాక్యము. பிலிப்பியர் 1 ఫిలిపియర్ 1 21 வாசிங்க. 21 వాక్యము చదవండి. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், క్రీస్తువు నాకు ప్రాణము, சாவு எனக்கு ஆதாயம். సావు నాకు ఆధారము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், క్రీస్తువు నాకు ప్రాణము, சாவு எனக்கு ஆதாயம். సావు అంటే నాకు ఒక ఆదాయము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பாருங்க, அப்போஸ்தலர் பவுல் என்ன சொல்கிறார்? అపోస్తలుడు పౌలు ఏం చెప్తాడు? நான் வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்காய் வாழப் போகிறேன், నేను బతికితే యేసు కోసం బతుకుతాను, நான் மரித்தாலும் அவருக்காக நான் மரிக்கேன். నేను చచ్చినా నేను అతని కోసమే చేస్తాను. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நான் மரிப்பதனால அது எனக்கு ஒரு இழப்பு கிடையாது. నేను చచ్చేదాన్ని ఇంకా నాకు బాధ లేదు. சாவு என்பது எனக்கு ஒரு ஆதாயம். నాకు ప్రాణం పోయేదంటే నాకు ఒక ఆధారము. எதுக்கு அப்படி சொல்றாரு? ఏమిటి కట్లు చెప్తాడు? சொல்லுங்க, யாருக்காவது தெரியுங்களா? செத்து போறது நல்லதுன்றாரு. చచ్చిపోయేది మంచిది అంటాడు. పరలోకం పోయి చూడొచ్చు కదా. எதுக்கு அப்படி சொல்றாரு? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன்னா அவங்க செத்த உடனே చచ్చిన తక్షణము அடுத்த நிமிஷமே ఒకే నిమిషంలో ஆண்டவரோடு அவங்க இருக்க போறாங்க. దేవుని దగ్గర ఉంటారు. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்பாவோட மடியில அவங்க இளப்பாறல் போறாங்க. దేవుని తండ్రి ఒడిల మనము నిద్రపోతాము. அப்போ நம்ம கிறிஸ்துவங்களா இருக்கும் போது, ஆண்டவரோட பிள்ளைங்களா இருக்கும் போது நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள், எப்படிப்பட்ட ஏக்கங்கள் இருக்க வேண்டும்? మనం దేవుని బిడ్డలంటే ఎట్లా ఆలోచన, ఎట్లా చింత, అంగలాపు ఉండాలంటే, நான் வாழ்ந்தாலும் ஆண்டவருக்காக வாழ்வேன், నేను బతికితే యేసుకాగ బతుకాలి, நான் మరిத்தாலும் அவருக்காக நான் மரிப்பேன். చచ్చినా నేను అతని కోసమే చేస్తాను. நான் மரிப்பது அது எனக்கு ஒரு இழப்பு கிடையாது, నేను చచ్చిపోయేది అదొక ఇది కాదు, ஆதாயம். అదొక ఆదాయము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வாசிக்கலாம் தானியேல் 3 దానియేలు 3 13 18 வரைக்கும் வாசிங்க. 13 వాక్యం ఇంకా 18 గంట చదవండి. அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் கோபம் கொண்டு சாத்ராக்கிய மேஷக்கையும் ஆபேத்நேகோவையும் அழைத்து கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான். அவர்கள் அந்த புருஷரை ராஜாவின் சமூகத்தில் கொண்டு வந்து விட்ட போது நேபுகாத்நேச்சார் அவர்களை நோக்கி, சாத்ராக் மேஷேக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களே, நீங்கள் என் தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நான் இருக்கிற பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருந்தது மெய்தானா? இப்போதும் எக்காலம் நாகசுரர், கிண்ணாரம், வீணை, சுனமண்டலம், தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாக்கியங்களின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும் போது காய விழுந்து நான் பண்ணி வைத்த சிலையை பணிந்து கொள்ள ஆயத்தமா இருந்தாலும் நல்லது. பணிந்து கொள்ளாதிருந்தீர்களையாவது அந்நேரமே என்ற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்படுவீர்கள். உங்களை என் கைக்கு தப்புவிக்க போகிற தேவன் யார் என்றார். சாத்ராக் மேஷேக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் ராஜாவை நோக்கி, நேபுகாத்நேச்சாரே, இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாக உடைய கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். போனாலும் நாங்கள் உடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை, நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாக உமக்கு தெரிஞ்சிருக்க கடவுள் என்றார். என்ன பாருங்க, అంత ఇక్కడ చూడండి. இங்க நம்ம பாக்குறோம், ఇక్కడ మేము చూస్తాము 3 பேர் இருக்கிறாங்க. 3 మనిషి ఉండారు. பகல் பார்த்து சொல்லுங்க, 3 பேர் இருக்கிறாங்க. పక్కల చూసి చెప్పండి, 3 మనిషి ఉండారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 3 ఉండారు. 3 ஆண்டவர் பிள்ளைங்க, வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. 3 దేవుని బిడ్డలు ఉండారు. இந்த ராஜா என்ன பண்றாரு? அந்த 3 பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு, ఈ రాజా 3 పిల్లల్ని పిలిచి, இத பாரு, ఇదో చూడు, நான் காமிக்கிறேன், இந்த சிலையை வணங்கு, నేను చూపించే విగ్రహాన్ని నమస్కారం చేయి, இல்லாவிட்டால் அங்க பாரு அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது, లేకుంటే చూడు అక్కడ మండుతా ఉంది అగ్ని, அந்த அக்கினியில உங்களை போட்டு விடுவேன். ఆ అగ్నిలోగా మిమ్మల్ని లేస్తున్నాం. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. என்ன பண்ணுவேன்? ఏం చేస్తున్నా? ஒண்ணே அந்த சிலையை வணங்கு, ఒకట విగ్రహాన్ని నమస్కారం చేయి, இல்லைன்னா அவங்க அக்கினியில போட்டு எரிச்சிடுவேன். ఆ అగ్నిలోకేసి కాల్ చేస్తున్నా. 3 பேர் வாலிப பிள்ளைங்க. 3 మనిషి వాలివర్ அந்த పిల్లలు. வாலிப பிள்ளைங்க அந்த ராஜாவை பார்த்து சொல்றாங்க, ఆ వాలివర్ పిల్లలు ఆ రాజాని చూసి చెప్తారు, ராஜா ராஜா, రాజా రాజా, நீங்க எங்களை அக்கினியில போட்டுருங்க, మమ్మల్ని అగ్గిలోకేసిడంట, எங்க ஆண்டவர் எங்களை காப்பாற்றுவார்.
కాపాడుతారు. మా దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడును. காப்பாற்றலினாலும் பரவாயில்ல, కాపాడుకుంటేనో పర్వాలేదు. நான் அந்த சிலையை வணங்க மாட்டேன். నేను ఆ విగ్రహాన్ని నమస్కారం చేయను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పేసి இது உங்களுக்கு தெரிய கடவுதுன்னு சொல்லிட்டு ఇది మీకు తెలుసుననేసి தைரியமா நிக்கிறாங்க. ధైర్యంగా నిలబడ్రి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்படி சொன்னா ராஜா சைலண்டா சரிப்பா போயிட்டு வாங்க டாடா சொல்லி அனுப்பிடுவாரா? అట్లని చెప్తే రాజా సరే సైలెంట్ గా టాటా బాయ్ పోండి అని చెప్తాడా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எரிய அக்னியை இன்னும் 7 மடங்கு கூட்டுங்க. ఇంకా 7 అంతలు మండిపియండి. 3 பேர் தூக்கி போய் அக்னியில போட்டாங்க. ఈ ముగ్గురిని తీసుకొని పోయి అగ్గిలోకి వేసిరి. హల్లెలూయా. 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 3 பேர் என்ன பண்ணாங்க? ముగ్గురు మనుషులు అది పగ్గమేసి కట్టి அக்னியில போட்டாங்க. అగ్గిలోకి వేసిరి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவங்க கை கால் கட்டினது அது கௌரவம் எல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு? அக்னியில சுட்டுருச்சு. ఆ కై శైలు కాళ్ళు కట్టిన పగ్గమ కాలిపోయా. ஆனா ஒரு முடி கூட எரிஞ்சு போகவே இல்ல. అయినా వాళ్ళ తల ఎంటికలు కూడా కాలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 1 மணி நேரம் பாக்குறாரு. 1 గంట సేపు చూస్తారు. 3 பேரை போட்டுக்கிறோம். ముగ్గురు మనిషిని వేసి பார்த்தா దూరం ఇంకా చూస్తే 4 பேர் இருக்கிறாங்க. నలుగురు మంచి ఉంటారు. நம்ம போட்டது 3 பேர் தானே. మనం వేసింది ముగ్గురునే కదా. 4வது ஆள் யார் அது? 4వ మనిషి ఎవరు అది? 3 பேர் வெளியே வாங்க. ముగ్గురు రాండ బయట. வெளியே வந்து பார்த்தா బయట వచ్చి చూస్తే முடியல கூட அந்த நெருப்பு வாசனை இல்ல. ఆ ఎంటికలు కూడా సురిగిపోలేదు. வாசனை நெருப்பு வாசனை ఆ இல்ல. అగ్గి వాసన లేదు. அந்த துணி மலையில கூட அக்னி வாசனை இல்ல. ఆ బట్టలో కూడా అగ్గిని వాసన లేదు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தைரியமா இருந்தாங்க. ధైర్యంగా ఉండ్రి. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்த ராஜா பேச்சு கேட்கலாம் என்று அவங்க இருந்தல. ఆ రాజా మాట ఈ రోజు ఒక రోజు వింటామని వాళ్ళు ఉండలే. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்த சூழ்நிலையிலயும் ஆண்டவர் பக்கமே நின்னாங்க. ఆ టైంలో కూడా ఆ పరిస్థితిలో కూడా దేవుని పక్కలనే அப்ப నిలబడి நம்ம வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம ஆண்டவர் பக்கம் தான் நிக்க வேண்டும். మన బతుకులో ఏం పరిస్థితి వచ్చినా కూడా మనం దేవుని పక్కలనే ఉండాలి. ஆண்டவருக்காக நம்ம நிக்கணும். దేవునికాగా నిలాలా. ஆண்டவர் இந்த பிரச்சனை மூலமா நான் அழிஞ்சு போனாலும் பரவாயில்ல, நான் உங்க பக்கம் தான் நிக்குவேன். ఈ ఉపద్రవం ఇంకా నేను పాడైపోయినా పర్వాలేదు దేవా నీ పక్కల నేను నిలబడతాను. நீங்க என்னை காப்பாத்தினாலும் பரவாயில்ல, காப்பாத்தி விட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, நான் உங்களை தான் நம்புவேன். నువ్వు నన్ను కాపాడు నన్ను కాపాడకపో దేవా నీ పక్కల నిలబడతాను. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எப்படி இந்த வாலிப பசங்க 3 பேர் தைரியமா இருந்தாங்களோ அதே போல நாமளும் இன்னைக்கு தைரியமா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மளோட பேசிக் ఆ கொண்டிருக்கிறார். వాలిబర్ పిల్లలు ఎట్లా ధైర్యంగా ఉండరు అదే తర మనం కూడా మనం ధైర్యంగా ఉండాలని దేవుడు మన దగ్గర మాట్లాడతాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சரி கொஞ்ச நாள் என் பிள்ளை பேச்சு கேக்குறேன், కొంచెం రోజులు మన బిడ్డ మాట వింటాము, கொஞ்ச பேச்சு எங்க அப்பா பேச்சு கேக்குறேன். కొంచెం రోజులు మా తండ్రి మాట వింటాము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்த 3 பேர் அப்படி இல்ல. ఆ ముగ్గురు మనిషి అట్లా లేదు. தேவனுக்காக வைராக்கியமா இருந்தாங்க. దేవునికాగా వైరాగ్యం. எனக்காக என் தேவன் ஜீவனவே கொடுத்திருக்கிறாங்க. నా కోసం నా దేవుడు ప్రాణం ఇచ్చిండాడు. அவருக்காக என் ஜீவன் நான் கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன். ఆర్తిని కోసం నా ప్రాణం ఇచ్చాక ఆయుత్తముగా ఉండాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அந்த வைராக்கியம் நமக்கு வர வேண்டும். ఆ వైరాగం మనకి రావాలా. வாசிக்கலாம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் మత్తయి రాసిన సుశేషము 10ஆம் அதிகாரம் 10వ అధికారము 37ஆம் வசனம். 37వ అధికారము. தகப்பனையாவது ஆ. தாயையாவது ம். என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் ஆ. எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. ஆ. மகனையாவது ஆ. மகளையாவது ஆ. என்னிலும் அதிகமாய் ஆ. நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. ஹல்லேலூயா. மணிக்குமாரி வாசி இருக்குலையா? తండ్రి అయినాను ఆ. తల్లినైనాను ఉమ్. నాకంటే ఎక్కువగా ఆ. ప్రేమించిన వాడు ఆ. నాకు పాత్రుడు కాడు. ఆ. కుమార్తె అయినాను కుమారుడైనాను ఆ. నాకంటే ఎక్కువగా ఆ. ప్రేమించిన వాడు ఆ. నాకు పాత్రుడు కాడు. ஹல்லேலூயா. என்ன காட்டிலும் నాకంటేను உங்க அப்பாவை நீ நேசித்தீங்க, నీ తల్లి తండ్రిని ప్రీతిస్తే, உங்க பிள்ளைங்களை நேசித்தீங்க, నీ బిడ్డల్ని ప్రీతిస్తే, உங்க பேர பிள்ளைகளை நேசித்தீங்கன்னா, నీ మనమరాండ్లను ప్రీతిస్తే, அவங்கள பேச்சு நீ கேட்டீங்கன்னா వాళ్ళ మాటను వింటే நீ எனக்கு பாத்திரன் கிடையாது, నాకు ఇష్టమైన బిడ్డ కాదు, நீ உனக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, నీకు నాకు సంబంధం లేదు, அவங்கள காட்டிலும் என்ன நீ அதிகமா நேசிக்கிற என்று ஆண்டவர் சொல்றாரு. వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రీతియాలని దేవుడు అడుగుతాడు. வாசிங்க லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் లూకా రాసిన సుశేషము 22ஆம் அதிகாரம் 22వ అధికారము 42வது வசனம். 42వ వాక్యము. பிதாவே ஆ, உமக்கு சித்தமா
சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல, உடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுள் என்று ஜெபம் பண்ணேன். హల్లెలూయా. ஆண்டவர் பாருங்க எப்படி ஜெபிக்கிறாரு. మరి దేవుడు చూడు ఎట్లా ప్రార్థిస్తాడో. இந்த சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு போய் மரிக்கிறது உமக்கு சித்தமா இருந்தால் அது நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. ఈ సిలువ మోసుకొని పోయి నేను సాయాలంటే అది నీకు సిద్ధముగా ఉండిని దేవా. என் சித்தம் அல்ல ராஜா, అది నా సిద్ధము కాదు, உங்க சித்தம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. నీ సిద్ధము నడిని తండ్రి. ஆண்டவரே என் பிள்ளைகள் என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்று சொன்னால் அது உங்க சித்தம் ஆண்டவரே. నా బిడ్డలు నా ఇల్లుడిసి పెట్టి పోంటప్పుడు అది నీ సిద్ధం ఉండిని తండ్రి. என்னை வீட்டை விட்டு துரத்தினா அது உங்க சித்தம் ஆண்டவரே. నా తల్లి తండ్రి ఇల్లుడిసి పెట్టి పోయినప్పుడు అది నీ సిద్ధము తండ్రి. உங்க சித்தம் நடக்கட்டும் ஆண்டவர், அதுதான் உங்க சித்தம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. అది నీ సిద్ధం అంటే నడిని తండ్రి. அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்துவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்துட்டு அவங்க பேச்சு நான் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆண்டவரே. వాళ్ళు ఇల్లుడిసి తొరముతారంటే వాళ్ళ మాటకి భయపడి నేను ఉండను నాయన. நான் வந்து தெருவுல கூட நான் படுப்பேன், உங்க பேச்சு நான் கேட்பேன் ஆண்டவரே. నేను వీధిలో కూడా పండుకొని అయితే నీ మాట వింటాను దేవా. ஆண்டவரே உமக்காக நான் வாழ்வேன் ஆண்டவரே. నీ కోసం నేను బతుకుతాను. இந்த சித்தம் என் வாழ்க்கையில என் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. నీ సిద్ధము నా బతుకులో నడిని దేవా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஏசப்பாவை ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறாரு. యేసప్పనే ఒప్పించిండాడు. கஷ்ட வேளையில கண்ணீர் வேளையில நாம எப்படி ஜெபிக்கணும்? కన్నీరు సమయంలో బాధ సమయంలో ఎట్లా ప్రార్థన. ஆண்டவரே நான் உமக்காக வைராகமா நிக்க போறேன். దేవుడా నీ కోసం వైరాగంగా నిలుస్తాను. அவங்க ஜெபிக்காதுன்னு சொன்னா இன்னும் அதிகமா ஜெபிப்பேன். వాళ్ళు ప్రార్థించకూడదంటే ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థిస్తాను. ஊழியத்துக்கு நீ போக கூடாது, எங்கேயும் போக கூடாது, வீட்டுல இருக்குன்னு சொன்னா நான் இன்னும் அதிகமா ஊழியத்துக்கு நான் போவேன். వాళ్ళు సేవకుக்கு పోవద్దు, ఇంకా ఇంట్లోనే ఉండంటే ఎక్కువగా సేవకుకే పోతాను. அது மூலியமா என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் ஆண்டவரே உன் சித்தத்துப்படி நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ఆ దాని ప్రకారం యావదు వచ్చినా నీ సిద్ధం ప్రకారం ఒప్పిస్తాను దేవా. హల్లెలూయా. మనం ఒప్పియాలా? హల్లెలూయా. யோபு 1:21 యోబు 1:20 వాక్యము. நிர்வாணியாய் என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறக்கும்போது நிர்வாணமாய் பிறக்கிறோம். మనం ఈ లోకాంట్లో పుట్టేటప్పుడు మనము వ్యక్తులుగా పుట్టుతమే. హల్లెలూయా. யாராவது டை கோட் ஷூட் பெல்ட் எல்லாம் ஷூ எல்லாம் போட்டு வந்தீங்களா? ఎవరైనా తల్లి కడుపుని ఇంకా పుట్టేటాడు కోటు సూటు బెల్ట్ షూలు అంతా వేసుకొని పుట్టితిమ్మా? இல்ல மறிக்கும் போதுதான் வீர நிறைய சீலை இருக்குது, பட்டு சீலை இருக்குது, 10,000 ரூபாய் சீலை இருக்குது, 20,000 ரூபாய் சீலை இருக்குது, கல்யாண சீலை இருக்குது, நிச்சயம் சீலை இருக்குது. మనం పెండ్లి సీరలు అన్ని పట్టు సీరలు అంటా ఉంది, అదంతా కట్టుకొని మనం పోతామా? ஹல்லேலூயா. తెచ్చే రోజు மறிக்கும் போது அதெல்லாம் ஐயோ இது என் கனவு வாங்கி கொடுத்தது, இது எங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தது, எடுத்து போறோமா? మన మొగడు తీసిచ్చింది తండ్రి తీసిచ్చిందని మనం కప్పుకొని పోతామా? ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. யோபு சொல்றார், యోబు చెప్తాడు, நான் నిర్వాణమాయి வந்தேன், నేను నిర్మలంగా వస్తున్నా, నిర్వాణమాయి పోவேன், నేను నిర్మలంగా పోతాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 13:15 வாசிங்க. யோபு 13:15 యోబు 13:15. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன். ஹல்லேலூயா. பாருங்கள், யோபு ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான். యోబు అనే మనిషి ఉండారు. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, தட்டி சொல்லுங்க. పక్కలుండే మనిషిని చెప్పు, தட்டி சொல்லுங்க. ఇట్లా కొట్టి చెప్పండా. யோபு என்ற ஒரு மனுஷன் இருந்தாங்க. యోబు అనే మనిషి ఉండే, హల్లేలూయా. మీరు చెప్పండా. వాళ్ళు కొట్టారు. யாரு? யோபு. ఎవరు చెప్పండి? యోబు అనే మనిషి. யோபு. యోబు. హల్లేలూయా. హల్లెలూయా. திரளான ஆஸ்திகள் இருந்துச்சு, ఎక్కువ ఆస్తి ఉండే, 10 பிள்ளைங்க இருந்தாங்க. 10 బిడ్డలు ఉండ్రి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் இறந்து போயிட்டாரு. అంతా ఒకే రోజు పాడైపోయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. 10 பிள்ளைங்க ஒரே நாள் செத்து போயிட்டாங்க. 10 బిడ్డలు ఒకే రోజు చచ్చిపోయారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எத்தனை பிள்ளைங்க செத்து போனாங்க? ఎందరు బిడ్డలు? 10 பேரு ஒரே நாள்ல 10 బిడ్డలు ఒకే రోజుల செத்து போயிட்டாங்க. చచ్చిపోయారు. அவங்க ஆஸ்தி, அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒட்டகம், மாடு, ஆடு எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? இறந்து போட்டாங்க. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆస్తి అందరూ వంటలు గొర్రెలు ఆవులు అంతా పోయింది ஒரே நாள்ல, ఒకే రోజుల. அது மட்டும் இல்ல, అది మాత్రం కాదు, உடம்பும் ஃபுல்லா கொப்புளமாய் అతనికి ఒళ్ళ శరీరం అంతా బొబ్బులుగా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. అనారోగము, வியாதி, రోగము, ஒரே நாத்தம்,
ఒకే గబ్బు ஹalleluya சாம்பல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு బూడిదలో కూర్చొనున్నాడు அப்ப என்ன சொல்றாரு అప్పుడు ఏం చెప్తాడు ஆண்டவர் என்னை கொன்னு போட்டாலும் నా దేవుడు నన్ను చంపినా அவரே தான் நம்புவேன் నేను ఆతనే నమ్ముతున్నా அவரே தான் நான் நம்புவேன் నేను ఆతనే నమ్ముతున్నా அவருக்காக தான் வாழ்வேன் ఆతని కోసమే బతుకుతున్నా ஐயோ అయ్యో ஆண்டவரை நம்பி வந்தனே దేవుని నమ్మొస్తేనే ஏசப்பா ஏசப்பான்னு சொன்னாங்களே ఏసప్పా ఏసప్పా అని చెప్పితేనే 10 பிள்ளைங்க செத்து போயிட்டாங்க 10 బిడ్డలు చచ్చిపోయారు ஆஸ்தி எல்லாம் போச்சு నా ఆస్తి అంతా పోయింది ஐயோ கை கால் எல்லாமே எல்லாம் தோல் எல்லாம் உறிஞ்சி வருது கையெல்லாம் கொட்டுது నా శరీరం అంతా గాయాలయ్యి మాంసం అంతా దిగు ஓடி పడుతుంది எடுத்துட்டு சொரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க ఒక టెంకా సిప్ప ఎత్తుకొని గీస్తా ఉన్నాడు தலை மேல போட்டுருக்காங்க బూడిదెత్తి తల మీద పోసుకుంటాడు சொல்றாரு అయినా చెప్పుతాడు என்னை கொன்னு போட்டாலும் அவர் மேல நான் விசுவாசமா இருப்பேன் అతడు నన్ను చంపినా పర్వాలేదు నేను విశ్వాసంగా ఉంటాను హల్లెలూయా விசுவாசம் நம்ம இடத்துல இருக்குதா என்று இந்த காலை வேளையில ஆண்டவர் நம்மளோட பேசுகிறார் ఆ విశ్వాసం మన దగ్గర ఉందా అని దేవుడు పొద్దున్న సమయంలో మన దగ్గర మాట్లాడతాడు வாசிங்க ஏசாயா 55ஆம் அதிகாரம் యేసయ్యా 55వ అధికారము 8ஆம் வசனம் 8వ వాక్యము என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஹalleluya ஹalleluya ஆண்டவர் சொல்கிறார் దేవుడు చెప్తాడు நாம ஒரு கணக்கு போட்டு இருப்போம் మనం ఒక లెక్కేసింటము ஹalleluya హల్లెలూయా அம்மா ரட்சிக்கப்பட்ட பின்னாடி நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் మా తల్లి తండ్రి రక్షిపులు వచ్చినాక కదా నేను జ్ఞానస్థానం அண்ணன் தம்பி ரட்சிக்கப்பட்ட பின்னாடி தான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் మా అన్నదమ్ములు రక్షిపులు వచ్చి జ్ఞానస్థానం ఎత్తుతున్నాం குடும்பமா வரணும் నా కుటుంబంగా రావాలా பிள்ளை பையன் ரட்சிக்கப்பட்டாதான் நான் ஒப்பு கொடுப்பேன் నా బిడ్డ రక్షిపులు వస్తారా నేను ఒప్పిస్తున్నా அப்புறமா தான் நான் ஊழியத்துக்கு வருவேன் అప్పుడుగా నేను సేవకు వస్తున్నా அப்புறமா தான் நான் இன்னும் அதிகமா ஜெபிப்பேன் ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థిస్తున్నా அப்புறமா தான் நான் ஆண்டவருக்காக வாழ்வேன் నేను దేవునికాగ బతుకుతున్నా அப்படி நாம சில ஆலோசனைகள் நம்ம மண்டையில போட்டு வச்சிருப்போம் అంటే కొంచెం ఆలోచన మన బుర్రలా కేసింటాను ஆண்டவர் சொல்றாரு మా దేవుడు చెప్తాడు என் சிந்தனை அல்ல నీ ఆలోచన నా ఆలోచన உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல నీ దారి నా దారి కాదు நான் இப்படிதான் நடக்க வேண்டும் என்று நான் வைத்திருக்கிறேன் ఇట్లుగా నడాలని నేను పెట్టిండాను First நீ முன்னாடி வந்து ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் வைத்திருக்கிறேன் ఫస్ట్ నువ్వు వచ్చి ఒప్పియాలని నిన్ను పెట్టిండాను First உன்னை ஒரு நட்சத்திரம் போல நான் பிரகாசிக்க வைக்கிறேன் என்று நான் வைத்திருக்கிறேன் ఫస్ట్ నిన్ను ఒక నక్షత్రం లాగా ప్రకాశంగా ఉండాలని నిన్ను పెట్టిండాను ஹalleluya ஹalleluya நாம முன்னாடி போகும்போது நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம குடும்பத்தில எல்லாரும் நம்மள பின்பற்றி வருவாங்க మనం ముందర పోతాడా మన బిడ్డలు మమ్మల్ని ఫాలో చేసుకొని వెనుకొస్తారు ஹalleluya హల్లెలూయా ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் రోమర్ 8వ అధికారము 28వ వాక్యము அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஹalleluya ஆண்டவரை நம்ம அதிகமாய் நேசித்து அவருக்காக வைராக்கியமாய் வாழும்போது దేవుని ఎక్కువగా ప్రీతించి అతని కోసం వైరాగంగా బతికేటప్పుడు எதுவுமே விட்டு கொடுக்காமல் வாழும்போது దాంట్లో మనం ఇడిసీయకుండా బతికేటప్పుడు ஹalleluya హల్లెలూయా சகலமும் நன்மையாய் நடக்கும் సగలము మంచిదిగానే నడుసును ஹalleluya హల్లెలూయా பாருங்க அவங்க வைராக்கியமா நின்னதுனால వాళ్ళు వైరాగంగా నిలిచినాక ஜெபத்தை நிறுத்தல వాళ్ళ ప్రార్థన నిలబ ஊழியத்தை நிறுத்தல వాళ్ళ సేవక నిలుపుల நம்பிக்கையை இழக்கல వాళ్ళ నంబిక వీన్ పోలేదు உறுதியா நின்னதுனால ఉరిదిగా నిలిచినాక அவங்களுக்கு நடந்ததெல்லாம் வாக்கியப்பட்டது వాళ్ళకి నడిచిందంతా మంచిదే ஹalleluya హల్లెలూయా நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சூழ்நிலையில எல்லாத்தையும் ஒரு நன்மை காணப்பட வேண்டும் என்றால் మన బతుకులంతా ఒక మంచిది కనిపించాలంటే எல்லாத்தை விட ஆண்டவரை நேசிக்க வேண்டும் అన్నిటికంటే దేవుని ప్రీతియాలా அதிகமாய் ஆண்டவரை நேசித்து அவருக்காக ஒரு வைராக்கியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தான் எல்லாமே சகலமும் நன்மையாய் முடியும் అంత ప్రీతిగానే నడుచుకుంటానే అంత మంచిదిగానే జరుగుతుంది హల్లెలూయా ஆண்டவரை நேசிப்பதில்ல దేవుని ప్రీతించాలా அவருக்காக வாழ்வதில்ல అతని కోసం బతికేలా நடக்கிறதெல்லாம் நன்மையான வரணும் అంత నడిచేదంతా మంచిదే నడాలా தோல்வியெல்லாம் ஜெயமா மாறணும் మనం సోలిపోయేదంతా గెలుగు కావాలా எப்படி ஆகும் అది ఎట్లా అవును ஹalleluya హల్లెలూయా வசனம் தெளிவா சொல்லு ஆண்டவரை நம்ம அன்பு கூறுவதன் மூலம் தான் நமக்கு சகலமும் நன்மையாய் முடியும் మన దేవుడు చెప్తాడు అంతా మనం దేవుణ్ణి నమ్మితేనే సగలము మనకి ఉరుపతి అవును அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரம் అపోస్తలు 7వ అధికారము 55வது வசனம் 55వ వాక్యము அவன் பரிசுத்த
ஆவியினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதை கண்டு அல்லேலூயா படிங்க. அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான். அல்லேலூயா. அந்த மனுஷன் பேர் என்னது? பிலிப்பு, ஸ்தேவான். அல்லேலூயா. ஸ்தேவான் என்ற ஒரு வாலிபன், ஸ்தேவான் என்ற ఒక మనిషి ஆண்டவருக்காக வைராகமா நிக்கிறாரு, దేవునికాக వైరాగంగా నిలుస్తాడు. அல்லேலூயா. ஆண்டவருக்காக ஊழியம் பண்றாரு, దేవునికాக సేవక చేస్తాడు. அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த சேவனை பிடிச்சு, ఆ ఊర్లో ఉండే జనాలంతా ఆ సేవని పెట్టి கல்லை எடுத்து రాయి ఎత్తి கல்ல அடிச்சு அவனை கொல்றாங்க. రాయిలు ఎత్తేసి చంపుతారు. அல்லேலூயா. என்ன பண்றாங்க? இயேசு 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 என்று ஓடுவியா? యేసు యేసు అని పరిగెత్తుతావా? இயேசு இயேசு என்று என்ன பண்ணுவ? ஜெபிப்பாயா? యేసు యేసు అని ప్రార్థిస్తావా? அவர் பின்னாடி நீ ஓடுவியா? అతనికి వెనక పరిగెత్తావా? கல்ல எடுத்து அடிச்சு கொல்றாங்க, రాయి ఎత్తి కొట్టి చంపుతారు. அப்ப அவர் மரிக்கும் போது అతడు చచ్చేటప్పుడు கண்கள் திறக்கப்படுது, అతని కండ్లు తీసపడింది, பரலோகம் அவர் கண்ணுக்கு தெரியப்படுகிறது, పరలోకం అతని కంటికి కనిపించింది. சிங்காசனத்தில ஆண்டவர் இயேசு ராஜா அந்த சிங்காசனத்தில் எழுந்து நின்று அந்த ஸ்தேவானை நோக்கி மகனே வா என்று கரங்களை விரித்து அழைக்கிறதை அவர் பார்க்கிறாரு. ఆ సేవన మనిషి కండ్లు తీసి చూస్తే పరలోకంలో దేవుడు కూర్చొని ఉండేదాన్ని చూసేసి దేవుడు చెప్తాడు, రా నా బిడ్డ నా దగ్గరికి రా అని పిలుస్తాడు. சேவனை பார்த்து ஆண்டவர் சிங்காசனத்தில் எழுந்து நின்று அவரை வரவேற்கிறாரு. సేవను చూసి సింహాసనం పైన కూర్చొని దేవుడు లేచి నిలిపించి రా అని పిలుస్తాడు. அதே போல நம்ம வைராகமா இருக்கணும், అదే తర మనము వైరాగంగా ఉండాలా. பிள்ளைகள் நம்மளை கல்லெடுத்து அடிச்சு நம்மள வெளியே தள்ளுவாங்க, మన బిడ్డలు రాయెత్తి కొట్టి మమ్మల్ని బయట తొరుముతురు, அப்பா அம்மா நம்ம கல்லெடுத்து அடிப்பாங்க, మన తల్లి తండ్రి రాయిలా కొట్టుతురు. இயேசு 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 என்று ஓடுவியா? యేసు యేసు అని పరిగెత్తుతావా? அல்லேலூயா. வெறுத்து தள்ளுவாங்க, మమ్మల్ని బయటికి దొబ్బుతురు. சோர்ந்து போக கூடாது, అయినా మనము సోలిపోకూడదు. எந்த ஸ்தேவானுக்கு ஆண்டவர் எந்திரிச்சு நின்று அந்த மகனை வரவேற்றாரோ அதே ஆண்டவர் நாமளும் வைராக்கியமா இருக்கும் போது நம்மளுக்கும் பரலோக ராஜ்யமே நம்மளை வரவேற்க அவங்க காத்து கொண்டிருப்பாங்க. యా మనిషికి దేవుడు లేచి రాని పిలుసును అదే తరం మనకి కూడా పరలోకం లేచి నిలబెట్టి పిలుసును. அல்லேலூயா. இன்றைக்கு நம்ம விசுவாசத்தை தடுக்கும்படியாக பிசாசு ஆட்களை எழுப்புறான். మన విశ్వాసాన్ని తడసేసేకి పిశాసు లేపుతాడు. இருக்கிற விசுவாசத்தை குறைக்க வேண்டும், அழிக்க வேண்டும் என்ற பிசாசு நம்ம குடும்பத்தை எழுப்புறான். మన దేవుని మీద ఉండే విశ్వాసాన్ని తడసేసే కోసం పిశాసు లేస్తాడు. அல்லேலூயா. வேலையை செய்யற இடத்துல ஆட்களை எழுப்புவான். మన పని చేసే జాగాలో జనాలు లేపుతాడు. பக்கத்து வீடு எதிர்த்து வீடு ஆட்களை எழுப்புவான். పక్కింట్లో అక్క పక్కింట్లో లేపుతాడు. இவங்களுக்கு ஆண்டவர் மேல இருக்கிற அன்பு போகணும், దేవుని మీద ఉండే విశ్వాసం పోవాలా, வாழ்க்கையை அழிக்கணும், వీళ్ళ ప్రార్థన పాడు చేయాలా, அபிஷேகத்தை என்ன பண்ணணும்? நாசப்படுத்தணும், వీళ్ళ అభిషేకం పాడు చేయాలా, சமாதானத்துக்கு சந்தோஷத்தை கெடுக்கணும், వీళ్ళకుండే సమాధానం సంతోషం చెడుపాలా, ஊழியத்தை கெடுக்கணும், వీళ్ళకుండే సేవక చెడుపాలా. என்று பிசாசு ஆட்களை எழுப்பி நம்மளை பயப்படுத்த பாப்பா. పిశాసు జనాలు లేపి మమ్మల్ని భయపడిపిస్తాడు. ஆண்டவர் சொல்றாரு, வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிங்க. ప్రకటనల 2వ అధికారము 10వ వాక్యము. ప్రకటన 2:10. நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவு பயப்படாதே. இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான். 10 நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள். ஆகிலும் மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன். யார் யார் அவருக்கு வைராக்கியமாய் ஆண்டவருக்காக நிக்கிறாங்களோ, ఎవరెవరు దేవునికాக వైరాగంగా ఉంటారో அவங்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் கொடுக்கப்படும். జీవ కిరీటం దేవుడిస్తుడు. ஜீவ கிரீடம், జీవ కిరీటము. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. என்ன கிரீடம்?
ఏమి కిరీటమా? జీవ క్రీడ நமக்கு தராரு. జీవ కిరీటమే మనకి ఇస్తాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. எப்பொழுது? ఎప్పుడు? వైరాగ్యమాయి నిக்கும்போது. వైరాగంగా దేవునికాగా ఉండేటప్పుడు. హల్లెలూయా. విశ్వాసத்தை కాத்துకొள்ளும் போது. విశ్వాసం మనం కాపాడుకునేటప్పుడు. పిశాచియే ఆత్ర எழுப்புவான். పిశాచి జనాలు లేపుతుడు. ఏ జౌమనాద. ఏ ప్రార్థియద్దు. ఏ நீ என்ன பண்ண சர்ச்சுக்கு போவாத. ఏ చర్చికి పోవద్దు. அவருக்காக ஊழியம் பண்ணாத. వాళ్ళకాக సేవకు చేయొద్దు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆందోరికి ఒప్పు கொடுக்காத. దేవునికి ఒప్పియద్దు. ஞானஸ்தானத்துக்கு ఒప్పు கொடுக்காத. జ్ఞానస్నానానికి ఒప్పియద్దు. அப்போ அவங்க பேச்சு நம்ம கேட்டுட்டு அவங்க பின்னாடி நம்ம போனா వాళ్ళ మాట వినుకొని వాళ్ళకి వెనకపోతే జీవ క్రీడ நமக்கு கிடைக்காது. జీవ కిరీటం మనకి సిక్కదు. హల్లెలూయా. లూకా 9వ అధికారం 62వ వచనం. లూకా 9:60 వాక్యము. அதற்கு இயேசு கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்றார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க, நமக்கு యేసప్పா தான் உண்மையான தெய்வம்னு தெரிஞ்சிச்சு. దేవుడు தான் నిజమైన దేవుడు అని మనకు తెలుసా? எத்தனை பேருக்கு தெரியுது? ఎందరు మనిషికి తెలుసు? డౌట్ இருக்கா? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? యేసప్పா పొయ్యాన ఆండవరే. యేసప్పా అద్భుతమైన దేవుడు. அவரு సుల్లు అతడు అద్భుతమో? డౌట్ இருக்கா? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? அவர்தான் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினவர். అతడు ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టి చేసినాడు. హల్లెలూయా. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். మనకు అందరికీ తెలుసును. அந்த விசுவாசித்து நம்ம முன்னாடி வந்தாச்சு. ఆ విశ్వాసం పెట్టి మనం ముందుకు వచ్చేస్తమే. திரும்பி பார்க்க கூடாது. మనము తిరిగి చూడకూడదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. திரும்பி நம்ம பார்க்க கூடாது. మనము తిరిగి చూడకూడదు. திரும்பி நம்ம என்ன பண்ண கூடாது? తిరిగి మనం ఏం చేయకూడదు? అక్కడ పోతామా? ఇది చేస్తామా? என்ன பண்ணக்கூடாது? திரும்பி பார்க்க கூடாது. మనం తిరిగి ఆ దేవుని ముఖం చూడకూడదు. நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆண்டவர் பின்னாடி நம்ம போறோம்னு. మనం గ్యారెంటీ చేస్తున్నాం ఆ దేవునికి వెనక పోవాలని. வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும் அவருக்காக நான் வாழ்வேன். బతికితేను సచ్చిన అతని కోసమే வாழ்க்கையை அவருக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். నా బతికే అతనికి ఒప్పిస్తాను. அர்ப்பணித்து நம்ம வாழ வேண்டும். అర్పణించి మనం బతకాలా. நம்ம முட்டி போடலாம். మనం అందరూ మోకాలు వేస్తాము. మనం దేవుని సమూహంలో ఒప్పిస్తాము. எல்லாரும் பயபக்தியாக, అంత భయం భక్తిగా, எல்லாரும் கண்களை மூடி, అందరి కండ్లు మూసి, யாரும் பக்கத்துல அங்க இங்க பார்க்காதீங்க. అక్క పక్కల చూడదండ. நம்ம மத்தியில ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார். మన మధ్యంలో దేవుడు వచ్చిండాడు. அவர் நம்மளோட பேசுவது மாத்திரமல்ல, అతడు మన దగ్గర మాట్లాడేది మాత్రం కాదు, பேசின வார்த்தைக்காக எதிர்ப்பு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்று எதிர்பார்க்கிறாரு. అతడు మాట్లాడిన మాటకి మనం జవాబు ఏమిస్తామని చూస్తాడు. என் பிள்ளைக்கு என்ன சொல்ல போறாங்க இன்னைக்கு? ఈ పొద్దు నా బిడ్డలు ఏం చెప్తారు? இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளோட தெளிவா பேசியிருக்கிறாரு. దేవుడు మన దగ్గర తెలివిగా మాట్లాడిండాడు. மகனே மகளே, కూతురా కొడుక, யாரும் ஜெபிக்காதீங்க, மௌனமா இருங்க. ఎవరు ప్రార్థించదన్నా మౌనంగా ఉండండ. காது மட்டும் நல்லா திறந்து வச்சுக்கோங்க. చెవులు మాత్రం బాగా తీసిడండ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తాడు, நீங்க வைராகியமா நில்லுவீங்களா? మీరు వైరాగంగా నిలబడతారా? தானியேல் வைராகியமா நின்றாரு. దానియేలు వైరాగంగా నిలిసా. 3 வாலிபர்கள் வைராகியமா நின்னாங்க. ముగ్గురు వాలిబరు వైరాగంగా నిలిసిరే. யோபு வைராகியமா நின்னாரு. యోబు వైరాగంగా నిలిసా. பவுல் வைராகியமா சொல்றாரு, పౌలు వైరాగంగా చెప్తాడు, வாழ்ந்தாலும் அவருக்காக வாழ போறேன். నేను బతికితే అతని కోసం బతుకుతాను. மரித்தாலும் அவருக்காக வாழ போறேன். నేను చచ్చిన అతని కోసం బతుకుతాను. ராஜாவே வந்து சொன்னாலும், రాజానే వచ్చి చెప్పిన ஒரு வார்த்தையை நான் கேட்க மாட்டேன். అతని మాట నేను వినను. இன்னைக்கு நம்ம விஷயம் எப்படி? మన మనసు ఎట్లా? நம்ம அப்பா அம்மா சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, మన తల్లి తండ్రి చెప్తారని, பிள்ளைங்க சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு, మన బిడ్డలు చెప్తారని, நம்ம ஜெப வாழ்க்கை குறைஞ்சு போயிடுச்சா? మన ప్రార్థన తగ్గిపోయినా, ஊழியம் குறைஞ்சு போச்சா? మన సేవక తగ్గిపోయినా, ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கிற விசுவாசம், அன்பு, பக்தி, வைராக்கியம் குறைஞ்சு போயிடுச்சா? దేవుని మీద పెట్టిన విశ్వాసం భక్తి ఇదంతా తగ్గిపోయినా, ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் ஜீவ கிரீடத்தை எழுதி விடுவீர்கள். మీ జీవి కిరీటం పాడు చేసుకుంటారు. எல்லாரும் ஜெபிங்க. మా అందరు ఇప్పుడు ప్రార్థియండి. ஆண்டவரே, எங்களோட நீங்க பேசிருக்கீங்க ஆண்டவரே. దేవుడా మా దగ్గర నువ్వు మాట్లాడిండవా? వైరాగ్యமா நிக்கிற ஆண்டவரே. నీ వైరాగంగా నిలబడాలబ్బా. వైరాగ్యமா நிக்கிற ஆண்டவரே. నీ కోసం వైరాగం నిల్లాలయ్యా. பின்னாடி திரும்பி பார்க்க கூடாது ஆண்டவரே. మేము వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదయ్యా. உங்க ஆண்டவரே, நீரே எங்களுக்காக ஜீவன் கொடுத்து எங்களை ரட்சிக்கும் தேவன் என்று எங்களுக்கு தெரியுது ஆண்டவரே. నువ్వే రక్షించిన దేవుడని మాకు తెలుసునయ్యా. ஆண்டவரே, உமக்காக நான் வாழ்வேன் ஆண்டவரே. నీ కోసం నేను బతుకుతున్నయ్యా. ஆண்டவரே, மரிப்பதனால உமக்காக நான் மரிப்பேன் ஆண்டவரே. చచ్చిన నీ కోసం చేస్తాను
ఒప్పిస్తానయ్యా. ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையில அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி. ఈ పొద్దున్న సమయంలో ఒప్పిస్తామయ్యా. எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கர்த்தாவே. దేవానికి ఒప్పిస్తాం తండ్రి. எங்களை வைராக்கியமாய் வாழ உதவி செய்யுங்க. నీ కోసం మమ్మల్ని వైరాగంగా బతికితే నాయనా. எல்லா துதி கன மகிமை இயேசு ராஜாதி ராஜாவுக்கே செலுத்துகிறோம். తుది ఘనమం రాజాది రాజాకే సెలుస్తాము. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తాము మంచి తండ్రి. అవే కర్తరే స్తోత్రి. ఎన్ములమే పరిశుద్ధ నాமத்தே స్తోత్రి. ஆத்துமாவே கர்த்தரே స్తోత్రి. கர்த்தர் செஞ்ச சகல உபகாரங்கள் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் பிதாவுடைய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியான நேசமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் ஆசீர்வாதமும் கூடி வந்து ஜெபித்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளோடும் வர தள்ளப்பட்ட குடும்பத்து பிள்ளைகளோடும் நம்ம சபையோடு சிறுபிள்ளைகளோடும் நம்ம ஊழியரோடும் நம்ம சபையோடு இப்போது எப்போது சதாயோடும் தேவன் நம்ம இருப்பதாக.